पिला माने मु आपण मानकर शुभंकर सार जेहेतु आपणकर दशम परीक्षा काली अच्छी पिला माने आपण जानिथिबे काली प्रथम दिन रे हम फास्ट लैंग्वेज ओडिया अछि बा मातृभाषा अछि तेणु आपण मानक भाई सुपर सिलेक्शन नहीं आछियंती आपनकर सार तेणु आपण माने जदि एतिकी प्रैक्टिस करके जाउछंती कम दिन मध्य रे बा कम समय मध्य रे आपण मानक परीक्षा निहाती भल हबो एथिरे कौन सन्देह ना पिला माने तेणु एतिकी निहाती प्रैक्टिस करके जीव देख पिला माने तुम टोटाल परीक्षा केते मार्क दबो पिला माने ना तुम टोटाल परीक्षा दबो होची 100 मार्क रो परीक्षा दबो तो 100 मार्क जो परीक्षा दबो पिला माने 50 मार्क तुमर होची एमसीक्यू अछि 50 मार्क तुमर कोन अछि पिला माने एमसीक्यू अछि आ 50 मार्क तुम कोन करिवो ना सब्जेक्टिव एग्जाम दो बा लिखित आपण जानि पछन पिला माने सब्जेक्टिव दबो तो पिला माने तुम्हें मैंने जदि यही 50 मार्क सब्जेक्ट मार्क उठे दौ तेज आउ किसी प्रोब्लेम ना आ 50 मार्क एमसीक्यू रे तो तुम्हें पाठ पढ़ी जीव सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक ऑप्शन देते तुम्हें कर किसी प्रोब्लेम ना तेणु मुझे आज जो सिलेक्शन देवी 50 मार्क सब्जेक्टिव सिलेक्शन देवी कौन कहली पिला माने आपण को 50 मार्क सब्जेक्ट सिलेक्शन देवी से पढ़ी गले आप निहाती भल कर आशा करुच्ची देख पिला माने आपण मान सामने एमती किसी देखा मिलूँ यहाँ आप देखा मिलूे तो पिला माने प्रथमे तुम जो 50 मार्क सब्जेक्ट रहा से 50 मार्क सब्जेक्ट भितर तुमको 10 मार्क गोटे अनुच्छेद पड़ी और जो 10 मार्क अनुच्छेद पड़ी ये जो दि जाइए आप देखिपे ये जो दि जाइए किसी अनुच्छेद लिखा जाइए आराम से गप भली पढ़ी तुम आराम से ये जो क्वेश्चन पचार आंसर लिखिपर पिला माने तेणु आराम से पिला माने किसी प्रोब्लेम नहीं देख पिला माने देख पत्र लिखन कौन ना आर वर्ष पढ़ी 2025 मसीह गोटे सेट पिला माने तो आर वर्ष पढ़ी जाइए सांग निकट पत्र लेख आ गए पढ़ी जातीय समर शिक्षार्थी बाहिनी जोग देवाई प्रवेश नहीं विद्यालय पढ़ुता सान भाई निकट पत्र लेख तेणु आर थर छुआ पिला माने सान भाई पढ़ी और सांग पढ़ी तेणु एथर एसबू पढ़ियार बहुत लेस इंपोर्टाट अच्छी निहाती ए वर्ष पढ़ी पारे पिला माने बापा नहीं पढ़ी पारे कौन कहली आपको बापा नहीं पढ़ी पारे नहले तुम बड़ भाई निकट पत्र लेख बड़ भाई पाखक पढ़ी पारे नहले पढ़ी पारे पिला माने माँ पाखक पढ़ी पारे माँ पाखक ये तीनोटी देखी दियो पिला माने आपण मैंने ये तीनोटी देखी दिंतु आपण मानकर हो बोली आशा करुच्ची आपण मैंने ये तीनोटी देखी दिंतु मु भावुची आपण मानकर हो आ किसी प्रोब्लेम हम नहीं देखो पिला माने आपण मानकर पत्र लिखन रे आपण माने एथर एग्जाम पे कोन इंपोर्टेंट रहउची ना 2026 रो पे इंपोर्टेंट रहउची पिला माने एथर इंपोर्टेंट रहउची बापांको पाखकु पत्र लिखन लेख जदि आपण माने जानि नेबे जे बापांको पाखरे केमिति किछ लेखा जाए प्रथमे कोन लेखा जाए जे पूजनीय बापा प्रथमे मोर प्रणाम ग्रहण करिवो बा भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करिवो एमति तुमे लेखिबो देखिबो पिला माने टेस्ट पेपर रे किसी प्रोब्लेम ना मुझे कम समय अच्छी मो पिला भी अच्छे मुझे भी पढ़ेबी तो मुझे तुमको खाली टे संक्षिप्त कहीदे तुमको जब किसी हेल्प हो पाए तो देखो पिला माने तो ये बापा पाखक पत्र लिखन टे देख निहाती बापा बहुत 90% रोचे चान्स पढ़ार तो बापा पढ़े पिला माने तुम देख माँ भी टे देखी देख बड़ भाई भी देखले देख तो तुमने ये तीन टा देखी था निहाती गोटे पड़ीज पिला माने बापा नहले माँ नहले बड़ भाई ये तीन टा भर निहाती गोटे पढ़ पिला माने कौन कौन कहले मन रहा तो बापा नहले माँ नहले बड़ भाई निकट पत्र लिखन निहाती ए वर्ष पढ़ो बोली भावुची पत्र लिखन हो गला पिला माने चलो एबे आ गोटे बुझा देख पिला माने आ गोटे बुझा तो पिला माने प्रथम तुम मैंने एमती अनुच्छेद करदेल अनुच्छेद तुम 10 मार्क रु 10 मार्क तुम आराम से उठे पार पत्र लिखन तो तुम आराम से टी बापा पाक पढ़ी कि माँ पाक पढ़ी जमी लिखा जाए फर्माट टी लिखिदेले पिला माने तुम आराम से मार्क उठी मझे तुम जे विषयटा देखी गोटे वर्णना कर लिखिदेव आराम से 5 रु 5 उठी तुम कहीं गोटे मार्क काटी पारे बास ये तो तुम 15 मार्क सरीगला तुम ये 15 मार्क डिस्कसन सरीगला पिला माने जमा टेंशन ना दरकार ना मुझे जहाँ कहे देखिकी जाओ आराम से हम तापर एबे आसीबा देखो पिला माने दरखास्त कथा आसीबा पिला माने तो दरखास्त तुम कौन करिवो ना देखो पिला माने मते एथर लागुची काहे के जानी तुम ग्राम रे गोटे नलकूप बसैया पई कौन कहली पिला माने तुम ग्राम रे नलकूप बसैबा निमंते विभागीय अधिकारी निकट को दरखास्त लेख विभागीय अधिकारी निकट को दरखास्त ताले छुआ विभागीय अधिकारी निकट दरखास्त माने कौन छुआ
ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ମାନେ ତୁମେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଲେଖିବ। ନଳକୂପ ବସାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ତାମାନେ ବିଡ଼ିଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ତ ସେ କହିଥିବ ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ମାନେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ଜଳ ତ ଯେଉଁ ତୁମ ଠିକ୍ସେ ମିଳିପାରୁନି, ଗରମ ଦିନ ଶୁଖିଯାଉଛି ସବୁ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳ ବସାଇବା ମାନେ ଜଳ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପାଇପାରିବେ, ତ ନଳକୂପ ବସାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଏଥର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିହାତି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ନିହାତି ଦେଖିବ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଥର ରହୁଛି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ନିହାତି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ନିହାତି ପଡ଼ିପାରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ନିହାତି ପଡ଼ିପାରେ ଏଇଟା। ପିଲାମାନେ ଦରଖାସ୍ତରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ନଳକୂପ ବସାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ, ତା ସହିତ ତୁମେ ଧର ଯେଉଁ ତୁମ ଦେହଟା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରୁ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ, କିମ୍ବା 2 ରୁ 3 ଦିନ ଛୁଟି ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ, କିମ୍ବା ତୁମର ରହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ହଇଜା ରୋଗ ତୁମ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଛି, ତାର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏତିକି ଦେଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ତଥାପି ସୁପର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି କହିବ ତୁମେ, ତେବେ ସୁପର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ ରହୁଛି, ନହେଲେ ଦେଖିବ ହଇଜା ରୋଗର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖିଥାଉ ଛୁଆ, ନିହାତି ତୁମେ 5 ମାର୍କ ଉଠେଇ ଦେଇପାରିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆସିବା ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମୁଁ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପଦ୍ୟରୁ 2ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିବ, 2ଟା ବିଷୟରୁ କରିବ ଗୋଟେ, 5 ମାର୍କରୁ 5 ମାର୍କ ପାଇବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗଦ୍ୟରୁ 2ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2ଟା ବିଷୟରୁ ଆଇଥିବ, ଯଦି ଗୋଟେ କରିଦେଉଛ ଭଲସେ 5 ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷର ଛୁଆ ପଦ୍ୟରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, যেটা ଆସୁନ ଆସୁ এটা ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। 100% ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ। ଚିଲିକା ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଭଲସେ ପଢ଼ିଦିଅ, ତୁମେ ଆରାମସେ ବନେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗଦ୍ୟରୁ 2ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମେ ଯଦି ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଲସେ ପଢ଼ି ଦେଉଛ, ତୁମେ ଆରାମସେ ତୁମର ଏଇଠି ଉଠିଯିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଆରାମସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦରୁ ମାର୍କଟା ଉଠି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦର ଭଲସେ ପଢ଼ି ପକୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଆରାମସେ ଉଠି ଦେଇପାରିବ 5 ମାର୍କ। ତୁମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବ, 100% ପଢ଼ିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ। ନହେଲେ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ରେ ଦେଖିବ, ନହେଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଅର୍ରେ ଦେଖିବ ମାତୃଭାଷା ଲୋକଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ, ଏଇଥର ଆମେ ଆସିବା ସରଳାର୍ଥକୁ ଆସିବା। ପଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ ଏଥର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଗଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ପଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ ନିହାତି ଏଥର ପଡ଼ିବ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। କ'ଣ କହିଲି? ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା 100% ନିହାତି ସରଳାର୍ଥ ଗୋଟେ ଆସିବ ସେଇନୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ, ଗଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ନା, ଗଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ଏଥର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି 100% ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଜନ୍ମଭୂମି ନିହାତି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ନହେଲେ ଜନ୍ମଭୂମି ଅର୍ଡ଼ରେ ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷାର ଅର୍ଡ଼ରେ ଦେଇପାରେ ତୁମର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ। ଯେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ସେଇଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍। ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଖିଥିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଦ୍ୟର ଦେଖିଥିବ, କହିଦେଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଦ୍ୟର କ'ଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ତୁମକୁ ପଦ୍ୟର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଦେଲି, ପଦ୍ୟର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆସିବା ପିଲାମାନେ, ରହିଲା ଗଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ପଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଗଦ୍ୟର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ସରଳାର୍ଥ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଗଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଗଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷାରୁ ରହୁଛି। ତ ଜନ୍ମଭୂମି ଅର୍ଡ଼ରେ ତୁମେ ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଅର୍ଡ଼ରେ ତୁମେ ରାଘବଙ୍କ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ଦେଖିପାରିବ।
तो आराम से तुम ये तुम्हें लंग क्वेश्चन और 16 थर मार्क उठे नेल। ये तुम जो मो कथा मानिकी पढ़ तेज तुम ये निहाती 16 थर ये भी 5 मार्क एटी भी 5 मार्क तुम आराम से उठी पार किसी प्रोब्लेम नहीं। ठीक से भाया पे रचना को आसवा रचना कथा कहले सरला। तो रचना तुम ये निहाती देख छुआ मत लगुच बहुत इंपोर्टाट रोचे तुम रचन ग्रीष्म ऋतु जोटा कि 10 मार्क रोचे तुम ग्रीष्म ऋतु देख ग्रीष्म ऋतुकालीन पल्लीर दृश्य ग्रीष्म ऋतु बहुत इंपोर्टाट रोचे ऋतु भितर ग्रीष्म ऋतु ना बसंत ऋतु तुम देखी दौच आउ कि देखा पड़ोनी तुम आराम से लिखिपर परीक्षार तापर भी तुमने जब कौच ना ओडिशा सिलेक्शन दिंतु तेज ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु पर तुम देखिपर एवं जो ट्रेंडिंग टॉपिक चलती ट्रेंडिंग टॉपिक माने कौन चलती जमी रहा जातीय शिक्षा नीति 2020 आप देखिए रचना बड़ी देती पे जो रहा जातीय शिक्षा नीति ग्रीष्म ऋतु पर तुमने देखिपर जातीय शिक्षा नीति 2020 कि देखिपर तुमने विकसित भारत 2047 कृत्रिम बुद्धिमत्ता जातीय शिक्षा नीति 2020 साइबर अपराध ये सब हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक ना एसबू को छाड़ी तुम आउटे देखिपर छात्रर कर्तव्य बा आदर्श छात्र यही सब देखिपर तुम जहाँ देख न देख रचना तुम खाली जी एति देखीद मो कथा मानी तुम सेव हो जमीक रहा हूँ ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु ऋतु जब यहाँ देखी दूँ आराम से सिलेक्शन हो लिख आदर्श छात्र छात्र विषय गोटे देख